Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Leo tafakari ya neno la Bwana tutaanza kwa kuiangalia Zaburi yetu ya wimbo wa katikati. Hapa tunakutana na Zaburi inayosema kwamba heri walio kamili katika njia za Bwana. Heri wale waishikao sheria ya Bwana, kwani Bwana atawabariki daima na kuwa mfano kwa wengine. Watu wakiwaona watatiwa matumaini. Haya ni maneno ya Zaburi, ndugu zangu, yetu ya leo. Maneno haya yanaambatana vyema na maneno ya ujumbe wa neno la Bwana katika somo la kwanza, ambapo Musa anawaambia wana wa Israeli wawe waaminifu kwa zile sheria za Mungu walizomwahidia kuzishika. Kwa kuzishika sheria hizi, Mwenyezi Mungu anaahidi kuwabariki na kuwafanya kuwa taifa kubwa sana. Nao watalifanya jina la Bwana liheshimiwe pote, na watu wote watakuja kwa Mungu kumwabudu Mungu wa Israeli. Lengo, wakishika sheria za Mungu, watu wanaona mfano. Na kisha wanaona mfano, huwa watu wana tabia ya kuiga na kujifunza kutoka kwa watu. Kwa hiyo wana wa Israeli walitaka wawe kama shamba darasa la kufundishia mataifa mengine kwamba wao wanaongoza kwa kushika amri za Mungu. Hivyo Mungu wa Israeli atapata sifa na utukufu. Hii ndio faida ya kuzishika amri za Mungu, ndugu zangu. Ndugu zangu, jua kwamba unapozishika amri za Mungu, unamfanya Mungu asifike, apate sifa na utukufu. Mfano, kitendo cha mashahidi kufa kwa ajili ya Yesu kilimfanya Yesu atukuke, apate utukufu. Hivyo ndugu zangu, tujitahidi leo tuzishike amri za Mungu. Tukizishika tunafanya wenzetu wamsifu Mungu na kumtukuza Mungu. Unapokataa kuzishika amri za Mungu, unawakwaza wenzako, na Mungu anatukanwa kila kukicha kwa sababu ya dhambi zako, kwa sababu ya wewe kukiuka maagizo ya Mungu. Siku hizi Yesu anadharauliwa sana na baadhi ya watu fulani kwa sababu tumeshindwa kuonyesha mfano mzuri kwa watu na watu kuishia kutudharau sisi, na mwishoni kudharau hata yule tunayemwamini ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Injili yetu, ndugu zangu, inatuambia kwamba lazima sisi kama Wakristo maisha yetu yaonyeshe utofauti. Nisiishi kwa kuongozwa na mitazamo ya watu wa dunia. Wanadamu wengi tunafuata siasa za jino kwa jino. Ninakulipa tu kile ninachopokea kutoka kwako. Ninakuwa rafiki yako tu pale ninapojua kwamba kuna kitu ninafaidi kutoka kwako. Namsaidia tu yule ninayejua kwamba atakuja kunisaidia baadaye. Yesu anapinga hili, ndugu zangu, na kusema kwamba tunapofanya hivi ni kinyume cha wito wetu. Hatufanyi cha ziada, kwani hata wenye dhambi wanafanya vitu hivi vinavyofanana hivi hivi. Wavuta sigara wako hivyo, walevi wanapendana katika ulevi wao hivyo. Hivyo tukifanya hivi hatutakuwa na tofauti, hatutaleta tofauti yote duniani. Hakuna cha ziada tutakachoongeza hapa duniani. Ndugu zangu, sisi tunategemewa kufanya zaidi, na anayeshika dini anategemewa afanye zaidi, ndugu zangu. Mfano, kosa moja laweza kufanywa na watu wawili tofauti, lakini unashangaa kwamba watu wanauliza, amefanya nani? Unapokutwa limefanywa na Mkristo au mtu wa dini, basi malalamiko yanakuwa makubwa zaidi. Hivyo tujue kwamba tunategemewa tutende zaidi kama watu wa dini. Wale tunaomwamini Kristo, watu wanategemea tufanye ziada. Fundisho hili litupe nguvu, ndugu zangu, na moyo wa kusaidia maskini na wale wenye shida, wale ambao hawana hata kitu cha kuturudishia sisi. Tuwape watu, tuwasaidie watu, hasa wale ambao tunajua hawezi kuturudishia kitu. Tusiwasaidie tu wale watu ambao tunajua kesho tutapata cha ziada kutoka kwao. Hawa hawezi kutulipa maskini, na kama hatutaelewa hili fundisho, basi kamwe hatutaweza kuwasaidia. Wakituomba mchango hatutawapa kwa sababu tunajua hawezi kuja kuturudishia baadaye. Lakini kama tutaelewa fundisho la Yesu, basi tutakuwa radhi kuwasaidia muda wote. Fundisho hili litutie moyo katika kujitolea kwetu zaidi kwa maskini. Tuwasaidie wale ambao hawajiwezi, tukijua kwamba thawabu yetu na daima, kama nilivyowaambieni, risiti zetu za wema tuliowatendea tutazikuta mbinguni. Mungu hasahau wema, wema hauozi. Hakika tuwatendee wale watu ambao tunajua hawezi hata kutulipa chochote. Hivi ndivyo tutakavyotendea dunia, na dunia itajifunza mengi kutoka kwetu. Nakutakia siku njema. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.